సార్ మీరు ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులారా, ఈరోజు రాజ్యాంగ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు అందరికీ కూడా. ఇదే రోజు జనవరి 26, 1949 సంవత్సరంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది. మనం ఈ రోజును పురస్కరించుకొని భారత ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ దినోత్సవం జరుపుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మన కళాశాల రథసారథి పూజ్యులు పెద్దలు ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్స్ చైర్మన్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ అస్లాం ఖల్క్ సాబ్, అదేవిధంగా మన కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ రవీంద్ర రెడ్డి సార్ని కూడా వేదిక నుంచి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ గురువులు పెద్దలు డాక్టర్ మొహమ్మద్ గౌసార్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ పొలిటికల్ సైన్స్, కూర్చున్నాం. అదేవిధంగా విద్యాశాఖ సార్ని కూడా వేదిక నుంచి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన శ్రీమతి శకుంతల మేడం గారిని కూడా వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా డైనమిక్ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్, డైనమిక్ పర్సన్, సీనియర్ ఉపన్యాసకులైనటువంటి అర్థశాస్త్ర ఉపన్యాసకులు రాములు సార్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. రాములు సార్, ప్లీజ్ కమ్. ఎన్ఎస్ఎస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ఎస్ చైర్మన్ సార్ ఉన్నారు. చైర్మన్ సార్ పిలుస్తున్నారు, రండి అక్కడ. ప్లీజ్ కమ్. అదేవిధంగా చరిత్రోపన్యాసకులు తన్వీర్ గారు సార్ని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అందరి నలలో నాలుగా డైనమిక్ లెక్చరర్ బాలాజీ సార్ని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరొక ఎన్ని డైనమిక్ నామ ఉపన్యాసకులు పోలీస్ ప్రవీణ్ సార్ని కూడా మరియు ఉపన్యాసకులు, చరిత్ర ఉపన్యాసకులు, డైనమిక్ మరి రేపటి మన ఊరు మన చరిత్ర మార్గదర్శకులు తన్వీర్ సార్ని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాల్సిందిగా సభాధ్యక్షుల వారికి కోరుతూ నేను విరమిస్తున్నాను. सबसे पहले 11:30 बजे जाने का है और पार्टी में स्टाफ वहाँ मशरूफ रहेगा। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि वी हैव टू कंक्लूड दिस सेशन बाय 11:30 शार्प। तो फैकल्टी आर ओनली 3-4 मिनट्स आए। आप तो बच्चे थे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मैं गुजारिश करूंगा कि
آپ حضرات جو ہے تھوڑا سا کان کھول کر سنیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کے کان کھلے نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی زبانیں تیز چلتی ہیں. محترم پرنسپل سر، وائس پرنسپل سر، respected colleagues, and my dear friends like students. آج کا کانسٹیٹیوشن ڈے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جائے کہ آج کا دن ہمارے لیے ایک لا ڈے بھی مناتے ہیں. 2015 میں ایسا ہوا تھا، لیکن ابھی ہمارے سامنے پریامبل پڑھایا جائے گا. آپ کے سامنے حلف لیں گے، اس کو اوت لیں گے کہ پریامبل کے اندر جو فلاسفیکل ہمارے جو فاؤنڈیشن سے فلسفیانہ جو بنیادیں ہمارے دستور کی. دستور آپ کو معلوم ہے کہ ملک دستور سے چلتا ہے، ملک دستور سے چلتا ہے، اور دستور کسی بھی ملک کا بنیادی قانون ہوتا ہے، فنڈامنٹل لا آف لینڈ. جی، نہ صرف اس میں بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے حکومت کا، گورننس کا، اس کے ساتھ ساتھ ایک فلسفیانہ بنیادیں، ایک اسپرچل فلیور اس کے اندر ہوتا ہے کہ کیسے ملک چلتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 26 جنوری سے 2 مہینے پہلے 26 نومبر کو اس کو ہم نے تسلیم کیا تھا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اس میں 395 دفعات تھے، 12 باب تھے، 8 شیڈیولز تھے، لیکن آج 25 اور 12 ہو گئے تھے، 22 اور 8 تھے، 25 اور 12 ہو گئے تھے. 464 آرٹیکلس اس کے اندر ہو گئے ہیں، 100 سے زائد ترجمات اس کی ہو گئی ہیں. ہم کو آج کے دن دستور کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے، بلکہ جیسے کسی قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے ایسے ہی ہم کو حفاظت کرنا ہے. جی، there are so many evil forces, satanic forces who are likely to be destroyed our constitution. اس کو ہم جیسے کسی چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے، جیسے کسی قیمتی خزانے کی حفاظت کی جاتی ہے، ایسے ہی ان کو کرنا ہے. آج کا اہم ترین اور آج کا عصر حاضر کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم دستور کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت کریں. سمجھتا ہے؟ حفاظت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ادارے ہوتے ہیں. مظفر صاحب کا آج کی اس محفل میں استقبال ہے. کیونکہ یہ پروگرام ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس اور LSS کے اشتراک سے ہو رہا ہے، یہ ان کے لیے بھی کریڈٹ ہے کہ ایک اچھا کام ہمارے کالج میں ہو رہا ہے. یہ پروگرام آج کے دستور کو نہ صرف خراج عقیدت پیش کرتا ہے، بلکہ وہ جو 300 لوگوں کی جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی، انہوں نے اپنی ارخ ریزی کے ذریعے سے ان کا اس کے اندر سوئٹ اینڈ ٹائی لگا تھا. آج ہمارے سامنے ایک دستور ہے. یہ دستور اس طرح خوبی سے بنایا گیا ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس دستور ہے کتاب میں، کسی کے ڈرائنگ روم میں یا کسی کی پرسنل لائبریری میں، ہاتھ اٹھائیں. Anybody has the constitution book in your library, house library, not our library? ودیاساگر صاحب کے پاس تو ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس ہے کسی کے پاس؟ اگر نہیں ہے تو آپ لوگ فری ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. آپ کے کم سے کم فون میں ہونا چاہیے، اور ایک بار آپ اس کا دیباچہ ضرور پڑھیے. ایک بار آپ اس کا دیباچہ، جس کو آپ پریامبل کہتے ہیں، پریامبل کہتے ہیں کسی دستور کے انٹروڈکشن کو. پریامبل جو ہوتا ہے روح ہوتا ہے، کسی کانسٹیٹیوشن کا سول ہوتا ہے. پورا جسم جیسے آپ دستور کہہ لیجیے، لیکن جو پریامبل ہوتا ہے وہ دستور کی روح ہوتا ہے. اگر دستور کی روح کو آپ نکال دیں تو پھر دستور مر جاتا ہے. آج پریامبل کو ان ٹوٹو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم بات کرتے ہیں فریٹرنیٹی کی، ہم بات کرتے ہیں جسٹس کی، ہم بات کرتے ہیں اکوالٹی کی، بٹ ہاؤ مچ اکوالٹی وی ہیو، ہاؤ مچ سوشل جسٹس وی ہیو. یہ ہم کو معلوم ہے کہ سماج میں کتنی نفرت بعض لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. سماج میں ڈسٹریبیوٹی جسٹس کس کے پاس ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ صرف 5% ہندوستانیوں کے پاس ہندوستانیوں کی 60% دولت ہے. دس از ناٹ سوشل جسٹس. ہم کو ایک نئے ہندوستان کو بنانے کی ضرورت ہے جس میں سب کے ساتھ سماجی انصاف ملے، سب کو تقسیمی انصاف ملے، اور سب کو معاشی انصاف ملے، سب کو سیاسی انصاف ملے، سب کو معاشی. اگر عدم مساوات کا حامی اگر یہ معاشرہ رہے گا تو پھر دنیا میں، ہندوستان میں بھوک مرے لوگ پیدا ہوں گے. ایک ایسا گھٹو پیدا ہوگا جو ملک کو صرف
सिर्फ 2.5% रिपब्लिक बनेगा, the 98.5% रिपब्लिक विल बी। अब आप कौन से भी लफ्ज का आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये एक दस्तूर का सफरेज नहीं होगा, ये एक दस्तूर का ये फ्रूट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बल्कि ये हम एक नए हिंदुस्तान को तश्कील देंगे जो पॉलिटिशियंस के हाथ में क्रश हो जाएगा। शहरी होने के नाते हमारा फर्ज ये है, वोटर होने के नाते हमारा फर्ज ये है कि हम ऐसे लीडर का, ऐसे कायद का, ऐसी पार्टी का इंतखाब करें जो दस्तूर की हिफाजत करता हो, जो दस्तूर की धज्जियां न उड़ाता है। मैं इस मौके के ऊपर आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर असलम फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी आमद के बाद कॉलेज में एक नई इंकलाबी तब्दीली आई, और ये एकेडमिक तब्दीली, एकेडमिक फ्लेवर जो है, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि हमेशा से बढ़ता रहे, आपकी क्लासेस भी होती रहे, आपको इंस्ट्रक्शंस, एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस भी होते रहे। आज के इस मौके पर मैं आप हजरात को कॉन्स्टिट्यूशन डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये प्रिंसिपल साहब की तकरीर के बाद प्रियाम्बुल को पढ़ाया जाएगा, आप इसका हलफ ले हाथ लेकर, हमारे डॉक्टर नरहर मूर्ति साहब आपके सामने प्रियाम्बुल पढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब से, डॉक्टर रविंदर रेड्डी साहब से, आप हजरात को मुखातिब करें। Good morning, everybody. Good morning, sir. Principal sir, and the organizers of this program, Education Department, Head of Department, Gaul sir, and Surendra sir, other faculty members on the dais, Library sir, sir, other lecturers, business program officers, and my dear students. So today we are celebrating Constituent Day. Because every year we are celebrating Constituent Day on 26th November every year. So this is because of our Constitution was as a detailed he said and explained very well about this. So just I can tell you only 1 minute. I will leave it. Just we don't have much time. I'm not a political science lecturer. Whatever I know, just a few words I'll tell you. So the Constitution, because we have many courts, High Court, Supreme Court, many courts are there, local courts, municipal, state, all courts, they, for giving any judgment, for any discussion, they depend on the Constitution of India. All of you know. So we have Constitution written by, under chairmanship of B.R. Ambedkar, and other members, they are called drafting committee. So that is, came into effect only on 26 January 1950, but it was, draft was enacted and that was adopted. Adopted on this day, 26 November 1949. So that's why we are celebrating this day, Constituent Day. So इसमें हिंदी में संविधान दिवस बोलते हैं. So from 2015 onwards, this is being celebrated as Samvidhan Divas or Constituent Day. Before that, it used to be said as National Law Day. Now it has been changed into National Constituent Day, Samvidhan Divas. Because of this, so many constitution, we have many what you call schedules, many what you call principles, directive principles. So many are there in the constitution, because based on that only judgment will be given, and the justice will be done to the people wherever injustice is there. So because of that, we should remember, all of you, as I said, once you go through the Constitution of India, so it is available on the Google also, you can search, books also there, you can search many books. Just you should know, how you should have idea. So when anything goes wrong, when you are arrested, what are the things you have to do, what is mandamus, what is tertiary, what is habeas corpus, all you should know. So primary data you should know, not in detail. At least for even any English citizen, whether it is science, commerce or arts, to try to learn something about that. And you should know about Constitution. So I thank the Department of Political Science once again, and I thank you, Manila, for giving the opportunity. अब दिल थाम के बैठे के उनकी बारी है। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब से कि आप
ज़्यादातर उर्दू जानने वाले ही हैं, तो मैं उर्दू में तकरीर करूँगा। आप सबको यौम दस्तूर मुबारक। जैसा कि कहा गया कि आज दस्तूर को अमल में लाने का दिन है और 26 जनवरी 1950 दस्तूर अमल में। देखिए कि दस्तूर क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। जिंदगी को ढंग से गुजारने के लिए उसूल है, रूल्स एंड लॉस। बगैर रूल और लॉ के जिंदगी इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। देखते हैं कि जंगल में जिसकी ताकत होती है उसी का कानून चलता है। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, वो झपटा मार के खाता है। लेकिन हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, इंसान हैं, और हमने जो है अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ समाजी कानून बनाए। किसी पे झपटा मार के किसी का हक नहीं मार सकते हम, और किसी को नाहक कत्ल नहीं कर सकते, और किसी पे जुल्म नहीं कर सकते। अगर कोई कर रहा है उसके लिए कानून है, और वो कानून का तहफ़्फ़ुज़ कुछ इदारे करते हैं। तो जैसे रास्ता चलने का हक है, कॉलेज में पढ़ने का हक है, घर में रहने के उसूल है, ऐसे ही जिंदगी के जो उसूल है उसमें मुल्क को चलाने के लिए भी कुछ उसूलों की जरूरत होती है। तो जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक जब खत्म पे थी और अंदाजा था कि मुल्क आज़ाद होने वाला है, तो हमारे मुल्क के जो कायदीन नेशनल लीडर्स है उन्होंने दस्तूर साज कमेटी बनाई। दस्तूर साज कमेटी का मतलब ये है कि हमारा मुल्क कैसे फैसले। तो इस मुल्क को चलाने की जो बुनियाद है वो जमहूरियत है। अवाम के लिए अवाम की हुकूमत, अवाम की जानिब। हम हिंदुस्तानी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और हम हक राय दही वोट के जरिए अपनी हुकूमत को मुंतखब करते हैं। तो हिंदुस्तान को चलाने के लिए जो तफसीली क़वानीन की जरूरत थी वो दस्तूर में। तो दस्तूर में हमको जो बुनियादी बातें फराहम की गई है, बुनियादी हुकूक है और बुनियादी फराइज, राइट्स एंड ड्यूटीज। ये जो हक है, हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, और हिंदुस्तान कैसा मुल्क है, यहाँ कसरत में वहदत वाले लोग हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर कई तहजीबों के लोग, कई मज़ाहिब के मानने वाले, कई जबानें बोलने वाले, कई रस्म रिवाज के लोग एक हिंदुस्तानी कौम की तरह मिलजुल कर रहते हैं। तो अब इस दस्तूर में इस हिंदुस्तानी कौम की जो डाइवर्सिटी है, कसरत है, उसको वहदत में जोड़ा। तो हमको बुनियादी जो हुकूक दिए गए, जिंदा रहने का, आपको जिंदा रहने के हक से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई आपकी जान की दुश्मन पड़ गए हैं तो कानून का जो इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दीगर इदारे हैं, उनके जरिए फिर पुलिस का जो महकमा होता है, फिर मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए फौज का महकमा, ये आपकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी उनको दी गई। तो जिंदा रहने का हक है, तालीम का हक, आपको कोई तालीम से रोक नहीं सकते, ये हक आपको इख्तियार है। ऐसे ही हक मसावात है, सबके लिए मसावात, जायदाद रहने का हक है, इजहार ख्याल की आज़ादी का हक। मुल्क के जो कवानीन है उसके में रहते हुए आप अखबार में कोई मजमून लिख सकते, और अगर हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं कौमी कायदीन की तरफ से या इनफरादी तौर पर, तो आप उनकी निशानदही कलम के जरिए, तकरीर के जरिए कर सकते। एक तरफ जहां आपको हुकूक दिए गए हैं, दूसरी तरफ फराइज भी दिए गए। बैसियत हिंदुस्तान के शहरी की आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज है कि हिंदुस्तान की सालिमियत की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जैसे इस मुल्क को खतरा हो। यहाँ की कोई बात को जासूसी के जरिए दीगर ममालिक को नहीं पहुंचा। यहाँ का ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारा मुल्क कमजोर हो जाए। तो हुकूक और फराइज को बैलेंस करना है। जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे ये मुख्तलिफ यौम हम मना रहे हैं। अब आप डिग्री कॉलेज में आ गए, बाशऊर है, लेकिन इतने भी बाशऊर नहीं कि दस्तूर की तमाम तफसीलात आपको पता। तो इसके लिए हमारे शोबे पॉलिटिकल साइंस की जिम्मेदारी है कि हम कोई एक सेपरेट सेमिनार करें और दस्तूर की क्या तफसीलात। देखिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जो पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं, तकारीर में मुख्तलिफ दस्तूरी हवाले देते हैं, दस्तूर की दफा फलां के तहत। इसके अलावा नलसार यूनिवर्सिटी कानून की है
اور اس کے وائس چانسلر کیا نام ہے جی فیضان مصطفیٰ صاحب، ان کا جو ہے یوٹیوب چینل ہے. مختلف دستوری باتوں، جیسے حال ہی میں جو بابری مسجد کے تعلق سے جو فیصلہ آیا تھا، اس کے آگے بھی جو فیصلے تھے، تو اس کی دستوری کیا اہمیت ہے اس کو انہوں نے سمجھایا. تو ہمارے ملک کے دستور کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے ماہرین کی تقاریر بھی سننا چاہیے. دستور کو سمجھنے کے لیے میں پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے خواہش کروں گا کہ وہ ایک ورکشاپ کی شکل میں ہمارے دستور کو سمجھانے. جیسے ہمارا ملک جو ہے یہ پارلیمانی سسٹم ہے. لوک سبھا کیا ہے، راجیہ سبھا کیا ہے، راجیہ سبھا کے صدر نشین کون ہوتے ہیں، اور لوک سبھا کی جو ہے چیئرمین شپ کون کرتے ہیں، صدر کی کیا ذمہ داریاں، یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھ، قانون کیسے بنتا ہے اور قانون کیسے عمل میں آتا ہے، دستور کا کیا اس میں رول ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم کو توجہ دینا. یہ صرف رسمی طور پہ ہم کو جو ہے اس طرح کے پروگرام کر کے ہم تصویر لے لیے، اخبار میں نیوز چھپا دیے اور کام ختم نہیں، بلکہ آپ جیسے آپ کو توجہ دلائی گئی کہ ہمارے ملک میں دستور کے تحفظ میں اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم جو نوجوان ہیں، آپ لوگ اس ملک کے مستقبل کے شہری ہیں. آپ میں سے کوئی وارڈ ممبر بنے گا، کوئی کارپوریٹر بنے گا، کوئی ایم ایل اے بنے گا، اور کوئی ایم پی چیف منسٹر بن سکتا ہے. جو اب ہے وہ ہماری ہی قوم کے ملک کے وزیر اعظم بن سکتے. تو ہم کو ہمارے ملک کے قانون کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے مساوات کا، آزادی کا اور بھائی چارے کا، جو دستور کی جو روح ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بحیثیت نوجوان، بحیثیت لیڈر ہماری کیا ذمہ داری. تو ہمارے اندر پہلے تو معلومات ہونا ہے، تقریری صلاحیت ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے ہندوستان کی آزادی کے وقت گاندھی جی کی قیادت میں پنڈت نہرو ہے، ابوالکلام آزاد ہے، سردار ولبھ بھائی پٹیل ہے، اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب جو ہمارے دستور کے نظریہ ساز ہیں، چیئرمین رہے. ایسے قائدین تھے. تو کیا آج اس طرح کے قائدین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس طرح کے قائدین کی جگہ آپ کو لینا ہوگا. اس کے لیے آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہونا ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کرے، اور وہ ایک نوجوان جو ہے پولیٹیکل سائنس میں آگے بڑھتے ہوئے موجودہ دور میں اس ملک کو بچانے کے لیے، کیونکہ دیکھیے ہندوستان میں وسائل بہت ہیں، اور جیسے کہا گیا کہ وسائل اور دولت مخصوص طبقے کے پاس نہیں جاتی، اور باقی کا طبقہ اپنا روٹی کپڑے اور مکان کی چکر میں پڑے ہوا ہے. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لیڈرشپ کوالٹی پیدا کریں اور ملک کی سیاست میں بھی حصہ لیں، اور اپنی تقریر سے، اپنی صلاحیت سے اس ملک کو، جیسے اب 21ویں صدی میں چل رہا ہے، آگے بڑھائیں. دیکھیے آپ دیکھو قطر جیسا چھوٹا سا ملک ہے جس کی 30 لاکھ آبادی. اب یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیے کہ وہاں انہوں نے اتنی رقم خرچ کی ہے جس کا آپ حساب نہیں کر سکتے. اور وہ جو ہے فٹ بال ورلڈ کپ چل رہا ہے، اور دنیا کے ناظرین اور شائقین وہاں پہنچ رہے ہیں، ان کی ہاسپٹیلٹی کی جا رہی ہے، بڑے بڑے ان کے لیے جو ہے رہنے کے انتظامات کیے. تو ایک سوال یہ پیدا ہونا چاہیے ہمارے دماغ میں، ہندوستان 130 کروڑ آبادی والا ملک ہے، کیا ہم اس طرح کے کوئی کام نہیں کر سکتے جو عالمی سطح پر ہماری شناخت بنائے؟ اس کے لیے ہم کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے تیار کرنا. تو آج دستور کے اس دن کے موقع پر آپ کو یہی پیغام ہے کہ ہمارا دستور کیا ہے، اس کو سمجھیں، اور اس دستور کی عمل آوری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ عہد لیں. تو میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دن کو اہمیت سے سمجھے، اس بارے میں کوئی مضمون لکھیں، مطالعہ کریں کہ ہمارے سماج میں ناانصافی کہاں ہو رہی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال آج کے موقع پر میں آپ کو فکر دلاتے ہوئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور ابھی ہم جو ہے دستور کی جو تمہید ہے، پریامبل ہے، اس کے تعلق سے عہد لیں گے، اور اس کے بارے میں ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے. شکریہ. اب ہمارے سامنے پریامبل دیباچہ پڑھا جائے گا. آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کھڑے ہو جائیں. ہمارے پروفیسر صاحب آپ کو پڑھائیں گے، زور سے پڑھائیں گے. آپ اپنا ہاتھ ایسا رکھیے، سیدھا رکھیے سامنے اور پڑھیں. Constitution of India. We, the people of India, having
resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, is 26th day of November 1949, do hereby enact and give to ourselves this Constitution. Mr. Ramulu sir, Lecturer of Economics, to deliver vote of thanks. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది. రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి? రాజ్యాంగం మన భారతదేశంలో ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది? రాజ్యాంగం ప్రియంబుల్లో పీఠికలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏంటి, వాటి యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటని తెలియజేయడానికి ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని మనం ఇక్కడ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి అనుమతించి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అనుమతించినటువంటి మన కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గారికి నా తరఫున, ఎన్ఎస్ఎస్ తరఫున, మరి పొలిటికల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున, అందరి తరఫున వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసి తమ అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చినటువంటి అందరూ లెక్చరర్స్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతం చేసినటువంటి విద్యార్థులందరికీ పేరు పేరున డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ తరఫున, తర్వాత ఎన్ఎస్ఎస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంతటితో కార్యక్రమం ముగిస్తుంది. ధన్యవాదాలు.